Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum bisirri mahabbatihi li rasulillah alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah afdalus salami wassalah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuhu husnul khitam wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisam wa krimil arwaha minna biliqa khairil anam wablighil mukhtara anna min salati wa salam amma ba'd. Sedajah para teretan hadirin hadirat nahdiyin nahdiyat muslimin muslimat muhibbin muhibbat pecinta-pecinta junjungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebadan kaulah muljaaki kong langkong sedaja para tokoh masyarakat, para pemuka agama, para guru ngaji, para sepo, para aji, wabil khusus sedaja pengurus Nahdlatul Ulama, tak lupa keluarga besar almarhum Kiai Dasuki semangken terosaki bareng teretan al-akh fillah Kiai Syamsuhri. Muga-muga Allah subhanahu wa ta'ala terus aparing perhatian pertolongan tor kekuatan dek ke pengasuh musholla Nurul Hikmah juga santre-santrena saya ngaji neng musholla panikah. Muga ngaulia penghormatan dari Allah dadi pakakas sah junjungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para teretan hadirin hadirat sebadan kaulah muljaaki. Pertama, kula bareng panjenengan patot asokor ka Gusti Allah. Patot berterima kasih ke Allah subhanahu wa ta'ala karena sebagian dari umur kula bareng panjenengan di malam saat are mangken kesokani bagus sareng Allah. Orang nikah para teretan palebur ke pengajian senajan tepaknah orang panika tak bisa hadir panikah situng papareng seluar biasa saya parengaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena umat tah kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angken endik saja bagus bade malaikat panoles amal bagus panikah langsung nulis je orang panikah asaja bagus oleh kebagusan paringi kebagusan sareng Allah Subhanahu wa taala. Bida bareng umat-umat sebelum kusteh Kanjeng Nabi Muhammad kebagusan tak catet. Sejak orang panika asaja bagus mun tak tuli kebagusan panika elakoni. Kaula antara ke pengajian mun tak tuli kula hadir ke pengajian mun umat lambo tak catat kebagusan. Tapi mun umat tak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ken asaja bagus catat kebagusan. Sabalikah umat lambakan asaja cuba langsung toles kecubaan tapi mun umat tak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad asaja cuba tak tuli catat kecubaan mun tak tuli kecubaan ke nikah elakoni bareng orang ke nikah ampun papareng seluar biasa dek ka kita sebagai umat tah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para rabu para tretan paling sekunik nah leole paling sekunik nah hasil kau leh bareng orang asaja bagus kong langkong sampai ngelakoni kelakuan bagus panikah beda neng detik-detik umurah atau les kelakuan bagus ben kenika masa neng paki tempona baaben beda neng iajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Debun guru beten kaulah orang syahadar pengajian re paling sekunik na leole tempona hadir jadi tak ala maksiat. Pamelere orang, parosake orang tapi endak hadir ke pengajian ki emul jeeki senajan sajam dari umurah yang kuidek ke kebagusan. Nikah para rabu, para teretan, ceepon ceretana sebagian dari guru beten kaulah pakik neng are kiamat ni kebeda orang etempeng amal bagus ben amal cuba nah. Etempona etemu je amal cuba nah lebih berat ketempeng amal bagus seret bermalaikat kang kui masuk ke neraka tapi Allah ngasokani lain dak ka orang panika. Jabun Allah jak tulis seret ke neraka tanya aki kada orang jeriah bak pernah andi saja entar ke pengajian na orang sendi ilmu tanya aki cong bak tormandi saja ke pengajian kacong kini ka jawab napa pengajian malaikat ke pengajian saya tak tahu dah masih hadir. Tapi dari rahmat Allah pakon periksani pole polamiknya mana orang jeriah pada perengnya mana tang kekasih nengi bumi. Polamiknya mana kanah persis perengnya mana tang welih nengi bumi. Tanya kinya man ben siapa cong? Jawabnya maka ulah nikah. Mak tak ada saya mirip karena perengnya man walin pangeran. Allahumma salli ala Muhammad. Sobung asmanah tak mirip walina Allah asmanah kak dinto pangeran orang yang tak toman hadir ke pengajian dari orang ngajunan. Kebun Allah coba polemik pernah polongakan kana. Tanya aki tak toman apolongakan. Coba tanya aki polemik norok ngireng kana tak toman ngireng kana. Tapi Allah kelaben tanpa jawaban temu merintah aki malaikat pamasuk orang jadi swarga. Malaikat meriksani. Apa pangeran mae pamasuk swarga? Apa sebab orang panik kayak pamasuk swarga? Allah jawab karena engkau tahu neng iatena orang jeriah beda cinta dek ka orang secinta dek kareng orang engkau. Tak cinta langsung dek ka orang Allah, tapi cinta dek ka orang secinta dek kareng orang Allah Subhanahu wa taala. Panika ampun milo rahmat Allah, milo pertolongan Allah. Muka kula berempanjenengan rezeki ana sareng Allah Subhanahu wa taala. Hadir ke pengajian eman lemangken kula berempanjenengan teronam beena. Cinta kula berempanjenengan ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Teronam beena pangistoh kula berempanjenengan ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Satu-satunya manusia selebih sayang ka kaula berempanjenengan
saya lebih estoh kakula berem panjenengan, saya lebih niser kakula berem panjenengan ketempeng orang secek ni serah kakula berem panjenengan dengan alam dunia panika. Mak kaulah mator sapanika karena kanjeng Nabi benikun eman kabetan kula berem panjenengan, kajasmani kula berem panjenengan. Tapi eman sampai ke rohani kula berem panjenengan. Kanjeng Nabi benikun eman ka kula berem panjenengan dengan alam dunia, tapi sampai pagi eman na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ada bu, likulli nabiyyin dakwatun mustajabah. Setiap nabi indik tua saya mustajab. Kebun Kanjeng Nabi setiap nabi tua-tua na mustajab para nabi sebelum engkau dia apa keluar nang itunya. Tapi tang tua mustajab je tak apa keluar itunya berengkau. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Muntang tua ir apa berengkau. Pernah berengkok tak tulia apa keluar berengkok neng alam dunia Arya karena engkau tahu paling puto na manusia pakai neng akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Kula berem panjenengan mun mireng cerita Nabi Nuh. Saya sangat ngatos saya ketahuan ngecek orang ka pangeran kun saya nurok kening bitong bareng. Kun berempat orang saya kening nurok. Panikah akhirnya Nabi Nuh atua ngocol tua mustajabah. Munjaan napa pendekar-pendekar karo jurus pamungkas. Yocol bareng Nabi Nuh tua nada remah cerita ki dalam Al-Qur'an. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara. Jabuna Nabi Nuh ampun abdina Gusti ngajak mereka pan berempan tahun kak dinto kemampuan abdina. Ya Allah la tadar alal ardi minal kafirina dayyara nyuuna abdina Gusti cek dina situng kanah yalam dunya panikah dari orang kafir. Senajan kanak potona Gusti paobus sedaja karena mereka tak kira atina nak foto semapan nak foto mereka pasti bakal menyesatkan nak foto saya lain. Akhirnya ada Allah subhanahu wa ta'ala ada kaum Nabi Nuh ancor beri topan beri tsunami tsunami nah lebih parah tsunami nah lebih sarah tsunami nah lebih menyakitkan ketimbang tsunami saya pernah keding kula berem panjenengan nang Aceh. Kecuali orang-orang saya peselamat sareng Allah subhanahu wa ta'ala saya numpak sampana Nabi Nuh alaihi salam. Nabi saya lain juga sapani pakah dua pemungkas sayocol nang alam dunya. Kecuali dua nah junjungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai etempona orang ni ke para taretan cek putona dek ke pertolongan entar ke puju Adam ngireng Nabi Adam ajunan pujuun manusia masa ajunan tak ni serdek kena potona ajunan kak dinto ampon poloan tahun badanang bumi mahsyar tak etemu keputusan kak dimah saya masuk aswarga kak dimah saya masuk neraka ngireng ajunan mator ka Gusti Allah tuli potos aki kak dintoh Nabi Adam nyorot nafsi mun nang edina cong tang nak foto kafir ya bang sebang mun edina bang sebang tadak sebang Allah dari tengkina haibana Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pesera kak dinto nolong anak foto na ajunan puju Adam. Saya cepon nak foto na coba buat entar katang nak foto Nuh alaihi salam. Entar berbondong-bondong umat manusia. Umat tah nabi-nabi selam bak dukan Nuh berbondong-bondong entar ka Nabi Nuh. Minta tolong ka Nabi Nuh. Nabi Nuh kak dinto sobung keputusan sampai mangken kak dinto orang kepanasan. Yaumul mahsyar nikah kacia panjenengan ngageli dari para ruh-ruh.
arek sekelan bade se pelonah neng eto otah bade sampai ke betesah bade sampai ke bucelah bade se alangui dek ka pelonah ni kedebuna para guru pelo se pagi keluar neng mahsyar pelo se keluar neng alam dunya yang kui maksiat dek ka Allah Subhanahu wa taala. Pelo se keluar karena maksiat pagi bakal keluar boleh lebihan dari kenikah ning yaumul mahsyar. Jadi orang yang banyak mak keluar perlo karena maksiat pagi ini banyak perlona. Tapi orang yang banyak mak keluar perlo karena ketaatan, karena sesuatu seekeleburi sareng Allah pagi tak keluar boleh bahkan pagi bakal jadi penolong dek ke orang yang panikah bakal jadi saksi bagus ya junan ipon Allah Subhanahu wa taala. Dabuna Nabi Nuh nang edina engko todus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala karena engko itu ampun odi nang dunya ngajak orang iman ke Allah temu tang anak tak ande tang anak foto tibi tak ande engko minta ka Gusti Allah dispensasi kanjingna ya Allah kak disa putra abdi na nyuun tolongi tapi bareng Allah kedebu cek jeria bareng benitang keluarga innahu laisa min ahlik innalahu amalan ghairu salih. Debuna Gusti Allah jere bani anak benuh, jere bani keluarga beuna, jere ndik lako tak tepak. Sampai asapora Nabi Nuh, sapora Nabi Gusti minta sesuatu saya tak kau ningin, saya tak keduga sareng abdina. Lah nikah kalakon Nabi Nuh sesapa nikah ketodus bering Nabi Nuh kang kui untuk nyuunaki nak foto karena Nabi Nuh ni keculukeunna para taretan Abu Sani epak saya kaping 2 karena samaran Nabi Adam terus sebelum makan Nabi Nuh ni kapon nak foto Nabi Adam banyak saya ampun tertanam di atas bumi sebab angin topan sebab tsunami saya terbesar bentak toman bada tsunami saya lebih besaran ketimbang tsunami cuman Nabi Nuh karena dari atas aingot napa santak terus dari bebengolpa dari atas santak. Allahumma sholli ala Muhammad. Muka peselamat sareng Allah Subhanahu wa taala. Milan pian ni kesemak kata cek nang mau tenang. Pabanyak nyuun sabora ka Gusti Allah, pabanyak sampungan ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad karena orang senyampung ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mak tukutu rohanina beuteuna ekatodusi bareng bumi. Beuteuna ekatodusi bareng makhluk selain. Jasadun tamakkana hubbu Ahmada fihi tallahi innal arda la tublihi wa kaifa yublihi turabu wa hubbuhu fi qalbihi wa madhuhu fi fihi. Betul saya tertanam di dalam atenah cinta dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ekatodusi bumi matena orang panik kebetulan tak kerela salah ya bareng bumi alias epa utuh sareng Allah Subhanahu. Jasadun jasmani, jasadun raga, jasadun badan kasar jangan rengkona. Tamakkana hubbu Ahmada fihi, saya tertanam, saya tertancap dalam badan orang panikah cinta ada ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Allah demi Allah. Innal arda la tublihi, bumi tak kira bisa mengancur badan orang panikah. Wa kaifa yublihi turab, dak remak tanah panikah bakal bisa mengancur badan orang panikah. Sedangkan badan orang panikah bade senokui. Ponapa senokui? Pasera senokui? Senokui hubbu Ahmad. Senokui cintana dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika Jepon siaka besi Iran banika ente mau nama depak dek hadirin pada salah situng hadirin tak partaja masa orang saya cinta Kanjeng Nabi Arya pada bareng orang saya hafal Al-Quran betul tak ganggu sekali bareng bumi sampai Jepon asaja engkau tahu apa
ong huan jadi ya. Saya ngucap saya pidato ke dentek patena berengkoi tengku majid meraba. Akhir depan berempat tahun saya tenang kiai nikah. Dentek berempat tahun nang masa saya biasa nak kaprana peten nikah ancor nang kuburan. Yen tare kuburan kale tengku ternyata petena benih kunta ancor. Tapi apeluan sebagaimana ki odina. Allahumma sholli ala Muhammad. Tengku obukna sajan lancang. La ilaha illallah. Nika orang-orang sesakan dak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengajian yang malam mangken muka-muka tetia sebab sakkan kula perempan jenengan nyampung kula perempan jenengan dak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika kita masuk dak ke Isra Mi'raj sebelum masuk dak ke keterangan Isra Mi'raj ngereng kula perempan jenengan nyuun ka Gusti Allah barakana bulan Recep. Nika bulan Recep sekare berempare nika pun masuk ke bulan Sa'ban. Bulan Recep nika terbunah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bulan Allah. Rajab syahrullah, Sa'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Recep bulan Allah, Sa'ban tang bulan. Ramadan bulan natang umat. Milanah para ulama adabu Rajab syahrul istighfar wa Sya'ban syahrus salati ala nabiyil mukhtar. Bulan Rajab nikah bulan nyuun saporah ka Gusti Allah. Ma banyak nyuun saporah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala juga nyambut bulan Sya'ban bulan sholawat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngireng mau sholawat nariyah akad ieu kelak ben kula perempan jenengan kelaban niatan muka-muka ate kula perempan jenengan epa persia sareng Allah muka ate kula perempan jenengan seana katampiasan anurrah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli salatan kamilatan Taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tudda bihil hawaiju وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له persenaate nyuuna socena ate nyuuna terakna ate dari an-nur terakna kuste nyuuna persena ate nyuuna socena ate nyuuna terakna ate dari an-nur terakna kuste Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman tamman ala
محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وغسل الهواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بأعداد كل معلوم لك. Muka-muka keterima sareng Allah Subhanahu wa taala. Mabanya nyuun sabora ka Gusti Allah. Jak mungkin ngebeda ulah bareng panjenengan nikah sebagai manusia epapita bareng Allah ketempang makhluk-makhluk selain polana ndik beda nadharillah, ndik beda pangawalatanna Allah, ndik beda sebisa beda panika diperhatikan sareng Allah. Ponapa? Saya kocak ateh ida salaha salahal jasadu kulluh wa ida fasada fasadal jasadu kulluh. Ate beda perhatian Allah dek ke kita. Lamun bagus atena bagus badanna. Lamun bagus badanna bagus tengkalakona. Lamun bagus tengkalakona keluargana epamapan, sekitar epamapan. Kelaban berkat bagus tengkalakona orang panika. Milana hadratus syekh guru badan kaulah almarhum Kiai Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Beliau panika adebu orang riah apanjaan atena. Ate apanjaan burle-burenna. Burle-buren apanjaan sampunganna. Orang ini ke para teretan mun pon tepak sampunganna tekak kabur leburenna tepak. Mun pon tepak kabur leburenna atena bagus, telepon atena bagus-bagus sakapianna. Orang mun burle-burenna reng orangnya Allah, burle-burenna reng orangnya Rasulullah. Pasti orang panika rezeki lebur ka Rasulullah. Ula emot kadebuna hadratus syekh guru badan kaulah Kiai Haji Muhammad bin Imam bin Abdul Kabir Gunung Sari Toampar. Beliau panika termasuk guruna hadratus syekh Raden Kiai Haji Muhammad Khalil As'ad. Beliau ada bu cong orang remun la ebri lebur ka orang soleh kare adente pasti rezeki lebur ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le nikah inti saya ketero kula bareng panjenengan. Nikah inti seesokon kula bareng panjenengan, seiarep kula bareng panjenengan hadir pengajian Isra Mi'raj malam makin. Kula bareng panjenengan tero beri enah bungkolah pangangkep dek kejunjungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kejadian Isra panikah para teretan parengaki sareng Allah dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kang kui saja nyekenih orang-orang separta jaungku dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pun apa? Karena kejadian Isra Mi'raj panikah tak kedukai berakal kula bareng panjenengan sedaya. Tak mun mangken baaban bisa acaca satia bisa antar ke Masjidil Aqsa. Kun jarak seare semalam angkui kelaban kapal jet atau badak remah. Tapi ejo mana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad seepa Isra ban epa Mi'raj sareng Allah Subhanahu wa taala. Harang panikah khariqul adah nyalai kebiasaan manusia
karena etempon panikah luar biasa paparenga Allah Subhanahu wa taala. Tapi senajan mangken bedejat tak kira bisa mengungguli Isra Mi'raj ta Gusti Kanjeng Nabi, karena Isra Mi'raj Kanjeng Nabi nikah cebuna para ulama senajan banyak khilaf keng paling sekuat paling kuat panika adabu akad dia saya ceritaki nang kitab tiba atau berjanji Kanjeng Nabi abeli ke tempat tah tining ketujuanna ki'ana. Allahumma sholli ala Muhammad. Panikah kejadian para teretan lamun tak etampani kelaben keimanan, lamun tak etampani kelaben bungkola cinta senombuh ki keimanan sebungkol ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, maka manusia tak kira partaja atas kejadian panikah. Tapi mun orang-orang sekelas iman nah ingat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, etempona bereng Abu Jahal epatawa kanjana beknah ngigu janreng Jakarta nah kota benapa reng tedung muna cacakarwa ngajak wa kanjan bek misalnya Muhammad ngajak ngucak entar dapat atur dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit kapeng petok tak ada pak semenit kana. Ndak ada jawabannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jawabannya Abu Bakar As-Siddiq, bah Muhammad rengkok lapar aja mulai kita teti nepi. Ya boleh satu teti nepi. Jak mungkin nggak apa boy kalimat sekeluar dari lisan nah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dari jadi yang kok partaja. Nika jawabannya orang yang sendi iman. Milan cebuna Sayyidina Ali lau kusifal ghita masdattu yaqina. Orang mun pon full iman nah tak usah beri tsunami pon partaja ke Allah. Tak usah beri tsunami tak kira tinaki so. Tak usah beri musibah lumpur lapindo apa kapina apa nang Jepang kapi tak usah beri ke nikah. Iman full tak kira atinaki parenta na Allah. Iman nak pula berpancing dengan ni kasi kadang full toron ke banyak toron dah. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak beri keanehan sareng Allah full. Subhanallah. Milana ayat Isra nikah itu lui kelaban kalimat subhana. Kalimat subhana tidak akan terlontar dari lisan nakabulah kecuali samarenah ngolati kejadian atau sesuatu setak kedukai bereng akallah kabulah manika. Belum pas iabes bereng Gusti Kanjeng Nabi tempona Isra. Nyium baunah orang sesekan atena ka Gusti Allah. Baunah tokang Soroyah, anakna Fir'aun sesekan keimananna ka Allah Subhanahu wa taala. Senajan sambereng anakna, bereng keluargana keseng neng napa minyak sengalkal sareng bereng Fir'aun tak au beka partajeunna. Panika orang mun rezeki iman sekuat muka rezeki anak kita seteja sareng Allah Subhanahu wa taala. Pada Nabi Bilal tempon esek sah bereng musuh-musuhna Allah polana tak nurok mereka karena nurok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kelok napa soro napang nang bumi Mekah napa itu botoan si panas nang Mekah karo. Tapi pakun pecot ober napa kabeh seksa tapi tak keluar kalimat lain dari lisan Nabi Bilal kecuali ahad Allah situng kok tak apangirana ka lain pakun apangirana ka Allah. Nikah Sayyidina Bilal sekuat imanah sesampai akhir hayatah terlontar dari lisan Nabi Bilal tempon barak saya misem Sayyidina Bilal bunga Sayyidina Bilal wa syauqah gadan alqal ahibbah. Jabun Sayyidina Bilal waktu para sete aduh kerong lah para angkok rialah ketemu bareng tang kakase. Allahumma salli ala Muhammad. Mak pasapanika akhir hayat Bilal karena dalam atina Bilal aise Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milan Sayyidina Bilal saseten Kanjeng Nabi ni ke abid tak ke Madinah tak kelar. Ditanya aki bareng kanjana apa Bilal ben mak tak ke Madinah. Engkau mun ke Madinah engak ke Kanjeng Nabi engkau tak kelah. Akhirnya setong saat erabui Kanjeng Nabi dalam mimpi jepon. Qad jafautani ya Bilal. Ben pengkeng perengkok Bilal mah tantaran ke Madinah lah bekna.
Cukup Sayyidina Bilal langsung dari nikah. Tak ada tek nak pacalan langsung ke Madinah dari Ethiopia. Reng Habasah ni kan jangan mangkenan Ethiopia. Pacalan. Sila dapat ke Madinah sambut orang Madinah. Ngabasa ki Bilal ngak dak kacuman suara kena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngak ka ada Nabi Bilal mun ngiding ada Nabi Bilal ngak je saja Kanjeng Nabi Muhammad odik pole. Akhirnya esok on sarang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kang kui bisa adan pole Sayyidina Bilal. Mara Bilal addin kama adanta fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mara adan Bilal mara bakna adan ki cuman suara kena Kanjeng Nabi. Sayyidina Bilal akeh pak punten. Tak setiap tina saya ada na tak ko abtina tak kelar engak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paksa Sayyidina Abu Bakar tak kesokan. Datang Sayyidina Umar ngerayu Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu kang kui adan tak kesokan. Sampai datang dua orang muda. Seanyama Sayyidina Hasan bareng Sayyidina Husain. Kompoi ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akintung ka Sayyidina Bilal sambil aku tok mara Bilal bakna adan mara adan na bakna ki cuman odik na tang amba Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal tak bisa saya agak pekah. Mun ajunan Sayyidina Husain saya makon abdi pas engak ka Gusti Kanjeng Nabi. Mun pas ajunan saya makon abdi pas tak bisa saya nolak. Akhirnya ong ke Sayyidina Bilal dek ka menara nang Masjid Kassa. Mulai Sayyidina Bilal adan atas pakonnah kompoyah kakasena kompoyah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai kelaban kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar kak pioreng Madinah. Engak ki cuman Gusti Kanjeng Nabi karena ngidingaki suaran Sayyidina Bilal adan engak Kanjeng Nabi je saja ki ibadah suara kena. Keluar ahli Madinah je saja teromang kata ka masjid je saja Kanjeng Nabi ki ibadah nang tengah-tengah mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar ke pita kanak-kanak ahli Madinah engak dak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tila depak ke asyhadu anna Muhammadan tak kelar Sayyidina Bilal ngampet kerinduan dah dak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Tak kelar Sayyidina Bilal ngampet kekerongan nah dak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal ropuh tak kelar panika akhir ahli Madinah sadar. Cak Kanjeng Nabi Muhammad pontut sareng Allah Subhanahu wa taala. Reksani samarena sadar Sayyidina Bilal ara apa mak tak terosaki ada nabakna Bilal. Abdin tak kelar Sayyidina Husain. Abdina engak biasan abdina samarena adan. Abdina buwi Gusti Kanjeng Nabi as-shalah ya Rasulullah. Baktona salat Kanjeng Nabi keluar dari telemak salat sareng abdina. Mun abdina pas mamare adan abdina ngingaan apa sera salat Kanjeng Nabi ampun seta. Allahumma sholli ala Muhammad. Keker aing socana Sayyidina Bilal tak kelar ngampet kekerongan nah dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panika solat para taretan termasuk kalimat juga saya keluar tempona akhir hayat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat panikah paparing saya luar biasa. Si Allah tak aparing ka Kanjeng Nabi Muhammad kecuali epa Isra kada. Epa Mi'raj kada uru paringi solat 5 waktu. Nang Isra panikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ngolatipan berempan keajaiban. Kanjeng Nabi Muhammad pada pak dek ke Madinah sebelum Kanjeng Nabi Muhammad mecu dek ke Madinah. Kang kui hijrah. Karena Isra nikah antara dua kejadian yang besar. Paparing saya pada kaki Allah antara dua kejadian yang besar. Kejadian pertama bi'sah. Terutus Gusti Kanjeng Nabi. Kejadian saya terakhir hijrah. Hijrahna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara bi'sa ban hijrah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad paringi Isra. Sebelum Isra Kanjeng Nabi ngalami ujian pan berempan ujian. Nikah situng pelajaran kakula berempan jenengan tade ujian panikah akhirnya pas tak paringi kebungaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Baik nang etunya atau paki nang akhirat. Karena janjina Allah inna ma'al usri
yusra. Inna ma'al usri yusra. Enjaan reng pontuk, enjaan reng setau nahwu, kalimat mun beda Allah ni kayak kocak makrifat. Makrifat mun elang ulangi berarti kini ke bareng situng. Mun nakiroh elang ulangi ini ke berarti beni bareng situng bareng lain. Paham dari panikah berarti repot tah ruwet tah sakalian senengah paringi dukale sareng Allah Subhanahu wa taala. Ngalami pun apa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dalam ajaran ni perintahna dari Allah, perintahna Allah madapa Islam dek ka umat manusia. Subhanallah, Allah paring dua paker. Paker nang luar, bareng paker nang dalam. Paker nang dalam keluarga Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ibri Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Lamun ngalami paek dari luar, depak kakek lemah celep bareng Sayyidina Khadijah. Ndik paker nang dalam keluarga. Nang luar ndik paker, saya anya mah pamannah, saya kocak Abu Thalib abaepon Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dadi bodo pertentangan, bodo napa? Tokoh-tokoh Quraisy bekto kini ketak bengan langsung nyake anak Gusti Kanjeng Nabi karena todus dekah Abu Thalib sebekto panikah sebagai tokoh masyarakat Quraisy juga. Jadi napa seseti paker luar Gusti Kanjeng Nabi ini kah Sayyidina Abu Thalib. Tempona sebelum Pak Isra Gusti Kanjeng Nabi paker panikah cabut pontut sareng Allah sebagai imtihan, sebagai ujian dari Allah dekah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jak mungkin napa orang-orang naik kantor di dekeng atau napa di penjaga ni luar penjaga pontut sarang Allah Abu Thalib pontut nang isitung tahun panika tahun hazen tahun selesai tahun ke-10 dari kautus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad rajina cukan pontut tempon panikah paker luar dalam Gusti Kanjeng Nabi ampun sobu akhirnya Gusti Kanjeng Nabi entar ka kisah seanya mah kisah Taif semakin ibadah kisah Taif panikah tak pati jauh juga dari Mekah Al-Mukarramah Kanjeng Nabi kuna made paah penyariakan cai kasak kebayi tenaga kasak made pak Islam tapi kenyataan Kanjeng Nabi kita ada pak ka Taif panikah ampun iyo ceni betoh bereng napa nak foto nak ahli Taif sampai ngelocor dere dari betes socena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesitung pelajaran. Dek remah baabeun ngadepi ujian. Ngaji dari kejadian sebelum Allah aparing Isra ban Mi'raj dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek remah Kanjeng Nabi elokai de sampai dari muljana. Dari muljana tengkina pangkat Gusti Kanjeng Nabi tempona panikah. Kipadan baaban mun ngale bade kiai sake tak terima baaban salejan kiai gini kan ada panapa dalam panggalian sake perang orang tak pekel kiai gini tapi baaban cuman Kanjeng Nabi sake sahabat saya tak terima salejan Kanjeng Nabi nya pora Allahumma shalli ala Muhammad tempon panikah bade malaikat pajegeuna gunung mator dek ka Sayyidina Jibril karena malaikat saya paling ka Kanjeng Nabi ni ka malaikat Jibril atau raki malaikat Jibril dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngatoraki na apa kok cebuna malaikat Jibril mun yeti ini dua gunung ni ka saya beda nang antara Taif bareng abdina etampiah tak pakarya situng kana dari ahli Taif karena kau tak terima malaikat Jibril ka kasena Allah Kanjeng Nabi Muhammad sake bareng orang Taif pada pak bareng malaikat Jibril Kanjeng Nabi kadin bada usulan dari pajagan gunung Taif. Tepon ahli Taif tak pakarya sampai kena foto nepe tampiah. Polanya ke ajunan. Dek remaja jawaban Gusti Kanjeng Nabi Allah. Tina Taurat lah. Engkau ngarep pola mereka tak nerima Islam pola nak foto nak ndek ke Islam karena mereka tak tahu satia dek ke Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ni kebetanah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun tebak ka orang sendik kamantian pas lo ekololo malaikat pedeng haddam Allah Subhanahu wa taala pas bede panabadan ngak kenikah takkan letaklah jawab abi petompes jadi Allahumma shalli ala Muhammad tapi bening ngak kenikah buruhan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad milan kebuna kuru kaulah
Kanjeng Nabi re kun perintah al amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Kanjeng Nabi re perintah kang kui marentah ka kebagusan ben ngalarang dari barang semu beningu be orang dek kabagus ben matade orang secuba tak perintah ngak kini ke pangeran. Tak perintah iqamatul ma'ruf wa izalatul munkar tak perintah ngak kini. Tak perintah kang kui untuk macegah kemakrufan ben matade kemungkaran karena kemungkaran ini mustahil tadena. Allah akabai siang beda malam, Allah akabai laki beda bi, Allah akabai potai beda cel, panikah terus sampai ke hari kiamat pakun beda. Akabai orang soleh, akabai orang tak soleh, akabai orang si bagus, akabai orang si tak bagus, sampai kiamat nikah beda. Muntabuna al Imam Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad pas dak demak kocak cuman bagus mun orang cuba nak tak patah ada ber Allah. Debun Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad cuman bagus Arya, cuman si orang bagus lebih banyak ketempeng orang cuba nak. Mun orang bagus 90% kini kapon kocak cuman bagus. Mun tempat kini orang bagus 90% berarti tempat kini kocak tempat bagus. Mun pas tak ada sekali orang cuba mustahil. Mak pas mustahil kiai karena encan ring kelas 2 kelas 1 coba encan ring kelas 3 kelas 2 coba hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin kus seorang seepele sareng Allah nikah bak coba orang sesemak padan kula perembancen dengan nikah mangken kun hadir pengajian nikah pun mapan enggak kula perempian tapi mun ka orang sekelas sendi pangkat setengki ka Gusti Allah mungkin hadir ka pengajian tak cukup. Kudu atu ki umat kudu ngadiri abek ca abek bedaya junan na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu abek tak lepas dari Allah. Mungkin hadir ke nikah ka mereka sesuatu saya matoron mageger pangkat mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini kepada teretan sajen atambe pangkat tah sajen karena sajen atambah patoroan dari Allah. Orang setengki pangkat tani kamun epatau karomat tasarang Allah tak kira sajen bunga, sajen tako. Karena tebun guru beten kaula Al Habib Abdullah Al Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Nika ada bu al karamah indal auliya kal haid indan nisa. Karomat riyah kakaromatan separengake sareng Allah kawali mun epatau are marah head dek ka orang bini pasti head padana wali pasti oleh karomah wali pasti papadeng karomana sareng Allah pada orang bini pasti head tapi beda orang bini head nikah pengumuman kaula mangken ampun head ada todo sengi walaupun kenikah kotuh dek ka orang bini walina Allah juga sama nikah senajan karomat timun pas beda karomat ewel jual ke nikah tak pati wali berarti ke nikah. Allahumma salli ala Muhammad. Karena wali seongkuan takok kakaramat tapani kepadeng. Sajen ngitek wali panika sajen tengki. Sajen ngitek wali panika sajen tengki pangkat. Karena napa? Karena pangkat nikah sajen tengki sajen berek kibeuna. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nikah mengumpamakan orang ini sesajen ongke ke pangeran padana orang saya mendaki gunung padana orang kempanga orang saya napa menaiki tepi-tepi gunung mun kun samiter kabebe tak pate takok tan karena gempang alonca tapi mun pon 30 kilo ke atas kan bek ngitek ada pun geger tompes otak sajen tengki sajen tak sajen tengki sajen merengis sajen tengki sajen kabeter ni kewelina Allah bila saya tenangah bisa tenang telepon dopak ke puncak gunung telepon dopak ke Allah Subhanahu wa ta'ala mun reng mukmin telepon beda suara mugi rezekiana sareng Allah Subhanahu wa taala nikah
seesonah sareng kula panjenengan lebat hikmah-hikmah Isra Mi'raj muka parengakina sedaja sareng Allah Subhanahu wa taala. Kanjing Nabi paki bengeleleng ka Madinah tempat hijrana pakona salat 2 rakaat kesak. Mereka nikah beda ka Madian panikah sak beda ka pungkaan seteti naung anapa panaungan nah Sayyidina Musa bakto kejar perang Fir'aun dari Mesir. Jadi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat sebeda labet orang mapan yentare sedaja bareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila nak tur antara ka wali-wali ni ka beda lampana dari para nabi. Karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad murok kula berpanjenengan Isra antara dek ka tempat-tempat sebeda hubungan nah dek ka Allah Subhanahu wa taala. Kula toman mau kitab keterangan sebagian keterangan nikah ada puja aziarah dek kekenengan ibadahna orang soleh nikah lebih utama ketimbang aziarah dek kastana orang soleh. Sampai kula matur ke Sufyan, kebun ke Sufyan tengku orang soleh nah dengan beliau. Kadin topcin nemuni keterangan Jepon lebih bagusan aziarah kata lemah tembang ke astana. Kadin tolak resah tengku walina kada sabarempah. Karena wali Arya beda saya kening pentai tolong sampai mati, beda saya tak bisa pentai tolong sampai mati. Ia wali tapi tak bisa je nolongi tidak lah saya. Beda saya bisa nolongi ingat Sunan Ampel dengan beliau, ingat Syekhona Khalil, ingat Hadratus Syekh almarhum Kiai As'ad Samsul Arifin, dan banyak para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dak mun wali saya tak bisa pentai tolong sampai saya nah, ajar dia tempat tah lebih utama ketimbang astana dengan beliau. Nikah apa alasan dengan kitab panikah? Terangaki karena tempat jeria pernah nyampung dek kabetena orang sendi ateh nyampung dek ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nikah Isra Kanjeng Nabi pantar ka Thaibah, ardu Thaibah, makin nikah saya kocak Madinatul Munawwarah, saya tak depak muki pakembangan sareng Allah Subhanahu wa taala. Pakon salat 2 rakaat sareng malaikat Jibril sak mereka nikah ka Madian 2 rakaat. Mereka nikah 5 tempat. Mereka nikah ke Turisina, gunung Turisina, setemponah Sayyidina Musa tero panguladeuna sareng Allah. Datiana Allah Subhanahu wa taala tapi bareng Allah, cuma Allah njak ban tak bisa ngolati engkau. Nikah pidana Sayyidina Musa bareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ni kata epentah, Kanjeng Nabi tak minta ngolati Allah, tapi bareng Allah yonceng parengi ngolati adu banjun ajunan. Ia tasah sidratul muntaha etempona mi'raj Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah kelebihan Nabi kula bareng panjenengan. Banyak papareng saya tak epenta tapi parengi sareng Allah. Lamun sebagian Nabi nguyuun ka Gusti Allah, Rabbis rahli sadri. Ya Allah palega ki dada abdi Gusti. Rabbis rahli sadri. Kanjeng Nabi tak minta tapi parengi sareng Allah. Sehingga barang Allah kata Abu Alam nasrah laka sadrak. Kan kok lamare malakah dada Nabi Muhammad. Ban tak minta kok malakah atau kata minta ben. Mun nabi lain ampu minta mun Kanjeng Nabi tak ampu min. Ni ketanda cak Kanjeng Nabi ni kan nabi seepa lain sareng Allah Subhanahu barokana nabi seepa lain kula perpanjenengan dadi umat seepa lain sareng Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa setero oleh kamu jaan ngolati Allah tebuna Allah tak kelar ban Musa. Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, ngiring pona pa abdina pa bisa ngolati ajunan. Artinya apa Nabi Musa menyadari bahwa kekuatan pangolatan Nabi Musa tak kira bisa ngolati Gusti Allah dalam alam dunia wanika. Mila ngolati buang hijab-hijab. Dengan andeng mata abdina kat itu buang sehingga abdina bisa ngolati ajunan. Tapi dia menjawabkan Allah, innaka lan tarani. Tak bisa je Musa, tak bisa, tak kelar benar dengan Allah. Saya kelar serah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad karena paringi kekuatan saya luar biasa sareng Allah. Tak ada makhluk yang alam dunia panika sedepak dek ke alam saya kedepak sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad nerbes alam malaikat. Bektona Isra apa yang malaikat Jibril ni kan nerbes alam malaikat. Karena mun alam manusia tak bisa ngalakoni Isra akad dia setengah nerbes.
Telepon depak ka langit, lebihan langit kapeng petok malaikat Jibril ni ka depak ka betes se malaikat Jibril tak bisa masuk ka betes ka nikah. Ngiring Kanjeng Nabi ajunan terus abtina mun abtina angkeun gak dintoh. Angkeun gak dintoh betes abtina lamun abtina terus abtina tauper. Akhir Kanjeng Nabi masa ada iya Jibril ban ketika nyanang kok dari Isra tila satia ban etina haki bareng bende bareng Gusti Kanjeng Nabi. Yang gicit angkeun abtina betes akan gak dintoh ajunan kudu katibian ngadep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Betes ke nikah Kanjeng Nabi keluar benikun keluar atambe kekuatan nah dari alam kemanusiaan dek ke alam kemalaikatan sampai atambe dek ke alam kekuatan alam ya atas alam malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi dek remah kentena Allah dek ke Sayyidina Musa saya minta kang kuing ulati Allah walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makana fasaufa tarani debun Allah. Ngaria bayi Musa ban ngabes abasakirwa gunung abasakirwa lamun beun kelar ngabes gunung Jariah beun berarti kelar ngabes engko padahal pangeran ngakeuli pon Nabi Musa pun tak kelar akhirnya falamma faida falamma tajalla rabbuhu lil jabali faja'alahu dakkan fa kharra Musa sa'iqah debun Allah. Akhirnya etempona Nabi Musa ngolati gunung ben ta'ammal mikir gunung ria kuat lebih kuatan berengkok keli lebih gelian berengkok cek lebih cek dari engkok kuatan akhirnya tempona atajalli Gusti Allah dekat gunung panikah ancor gunung panikah geger semaput Sayyidina Musa jadi semaput Gusti Kanjeng semaput Sayyidina Musa beniki yang pola ngolati Allah tapi ngolati gunung sesarang Allah itajalli ini kepon tak kelar gunung pe tak kelar kenapa boleh Nabi Musa tak kelar ngabas gunung bani tak kelar ngabas Allah Subhanahu wa taala dan nikah saya cukan dalil saya nutuaki cek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad jauh lebih utama ketimbang Nabi Musa alaihi salam milana salah situng guru beten kaula ni katoman ajar tak nyebut asmana telepon toman aku besimat aku besimat Temun aku becimat pertengahan aku becimat tak palastare asaren amimpe rabui Nabi Musa. Nabi Musa ada bu terosaki jadi abang aku becimat. Keceheuna tak terosaki. Hebreksani bareng salah situng ikhwan nak apona pegiai ajunan ampone pakon Nabi Musa nerosaki. Mak tak terosaki sareng ajunan. Enggak. Engkau tak nerosaki datang cimat mun tak tule pakon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika urusan eber nika. Urusan eber panghelian karena orang sendi eber setengki panikah kun ese kekasih situng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalain nang hormatkan Nabi Musa no sebagai nabi la nufarriqu baina ahadin mir rasuli. Akatia secenci kula beremban dengan tak video-video ki antara para nabi tapi dalam ati kula beremban dengan panikah kula beremban dengan luar biasa parengi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berempat lemak tempat Madinah, Madian, Turisina, pas Baitul Lahmin, pas napa Masjidil Aqsa. Salat 2 rakaat nang elema tempat panikah sebagai isyarah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekal ngauliyah hadiah paling mapan na hadiah seekocak salat 5 waktu. Orang mun atena odi, atena bersih, atena nyambung ka Gusti Allah, pasti bekal nampani papareng 5 waktu panikah kelaben panampanan seluar biasa. Karena sadar, cak hadiah salat 5 waktu nikah hadiah dari pasera. Dari Allah. Dat semul dia siapa rek. Sengibah pasera junjungan Rasulullah paling mulia makhluk sengibah. Beki ka kula berembanca dengan sedaja. Ni kata bunah para ahli sejarah. Gusti Kanjeng Nabi dari asik ajunan sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ni kesampe tak kesokan. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad abadi ke alam dunya panika. Tapi karena risalana yang harus diselesaikan tugasnya yang harus diselesaikan Kanjeng Nabi kotu abali katunya
Tapi kebuna Allah bentuli abali ketunyah sanajan benar saki kenyamanan jun-ajunan perengkok. Patetia kenyamanan jun-ajunan perengkok ria Muhammad sabe nang solat tabeuna. Miran Kanjeng Nabi adabu engkau senang nang tunya Arya telok perkara bareng Allah. Situng engkau senang minyak terus salah situngah dari telok perkara panikah wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Nang senengana ate engkau sahabat sareng Allah ibaqtu salat. Allahumma shalli ala Muhammad. Milana ngireng tampani hadiah panikah kelaban seorang punah jak sampai kula berem panjenengan panikah atina aki salat karena sebuna hadis Gusti Kanjeng Nabi orang se enteng atina aki salat panikah paki tak iya ko umat ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kendei telakeunah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu telake paki panikah bedo orang khusus umat Kanjeng Nabi masuk nginum dari telakeun bedo saya nginum tibi nyelok tibi dari telakeun bedo saya khusus etikani bareng Kanjeng Nabi celok aki bareng Kanjeng Nabi tuleng bareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga kula bareng panjenengan setaja masuk ada ke orang saya tuleng sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. salat cangke naakema salat puncak tata krama asolat mun temunana kabulaban pangiranna Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. cangke naakema salat puncak tata krama asolat mun temunana kabulaban pangiranna Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salah imaduddin kebun Gusti Kanjeng Nabi salat panika cangkeun agama faman aqama faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Orang saya majalan terus cecek tak atina ki salat tah berarti orang yang panikah maca ke agamana. Saya atina berarti orang yang panikah ngancor agamana. Islam panikah agamana Allah. Sebelum epatiti agama kula belum panjenengan setuju.
Parengaki sareng Allah dekat kita lebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Keridai sareng Allah al yauma tabuna Gusti Allah Subhanahu wa taala akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Satiyah engkau lama sampurna nikmat saya parengaki engkau kabeunah wahai umat Muhammad, wahai Muhammad pereng umat tah pen sampurna pereng engkau paparengan engkau ben engkau rida Islam sebagai agama nabeuna. Nikah para teretan nikmat saya luar biasa. Islam nikah sampai akhir masa pasti jaga sareng Allah Subhanahu wa taala. Tubun Gusti Kanjeng Nabi bekal depak di maafai Roma saya dari petah dari beto dari bulu dari apa pun pasti bekal paso etang agama. Tubun Gusti Kanjeng Nabi bi'izzi azizin au bidulli dalilin. Baik aja dia pak nak menangkok kelaban kamuljeun natang umat otabe kelaban ena natang umat. Dia maksud tak kelaban ena natang umat. Marah kejadian sepon berempat tahun pancenengan ngiding seteja lebat televisi etempona Amerika nikah ieu bom napa WTC napa Kak Ruayan Cor ternyata senajan mereka napa ngucak cereng Islam panika teroris ternyata mereka sebagian banyak saya masuk Islam. Kenapa? Karena sebab yang cor akhirnya mereka penasaran apa sih Islam, akhirnya kaji Islam ternyata Islam bagus akhirnya banyak saya masuk Islam. Ini saya kocak kelaban dulli dalilin. Karena kula bermancenengan ngabuli ka Gusti Allah ngalapakeun jalan dari Allah baaban bendi bagian maca ke agama panika. Senajan kula bermancenengan tak maca ke agama Islam panika tetap jaga sareng Allah. Islam panika pakun daripada pak sareng Allah Subhanahu wa taala. Kali kula permancen dengan atanya ka tibi, baabaan di bagian kangkui, ndi jasa ka Islam Arya. Bendi baabaan bagian dakwana, madepak dakwana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam panika jaga sampai hari kiamat. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam panika pakun tengki bentada agama seningki dari Islam panika raksa sareng Allah. Kari kula permancen dengan maksarul muslimin. Orang-orang se-Islam saya masuk ke Islam, toreh jaga badan kita, jaga rohani kita. Toreh muljeeki badan kita, rohani kita kelaban ngabtih dek agama Allah Subhanahu wa taala. Akatia teretan almarhum panika ngabtih lebat pon apa murok para santreh. Muka-muka sanak potone pemulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Juga pancenengan saja ke hasil burukan dari langkar panikah compok masing-masing. Dan nyakikeun dimma beun ngacina. Coba baca. Ini kering lambek makin luar biasa. Perhatian ada ka kemah muka-muka terus pakuna paring kekuatan sareng Allah Subhanahu wa taala. Salat mun temunannah kabula ben pangiranna. Karena kabula sesaong kuna aroma saaki kesenangan, kelapangan saya luar biasa etempona asolat. Asolat dek ka orang mukmin ni kasetung tampe-tampena salah setung benis napa satu-satunya tampena atena abeuna etempon ngadep ka Gusti Allah. Kula taroatanya ka panjenengan saja. Kula berpanjenengan yakin kula berpanjenengan kebayana Allah. Seoning kabai dalam kula berpancenengan boten luar ni ke Allah Subhanahu wa taala. Pada nak pancenengan ngakali ke HP saja, radio, TV. Berde sakabai tak ada sakabai. Berde sakabai. Tanton sakabai seoning dek kapakakas dalam mak. Kula tanya amun empian di TV eromana. Di radio ning eromana. Pas tokang kebaya datang saare 5 kali tanya aki. Assalamualaikum. Kenapa? Kula tokang kebaya TV nempian Panasonic. Atau Sony. Otabe nap pun merek engki kula kontrol tak kok mi ber TV mian tak nyaman kabel ka kula patepak bareng kula sehari 5 kali kula dengan kantor pak beda caretan rosak ka TV gini kemun bareng tokang ngah benih kun tokang ngah bareng si ake bayi entare sehari 5 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak beda rosak ka TV gini kan sobung sepakat jawabannya sobung. Kula perempanjenengan kebayana Allah. Pak beda rosakah ate. Pak beda rosakah beten. Lamun abek ni ke setoraki si akebe sehari 5 kali.
Allahu Akbar abtina kebayana ajunan kusteh nyetora abtina peten abtina keajunan nyetora rohani abtina keajunan nyetora ate abtina keajunan lamun bade se rosak lamun bade se tapaleco lamun bade se kotor patepaaki bade rosak manusia mun salat tas selalu gak kenika Allahumma sholli ala Muhammad kanjing Nabi ada buka sahabat marah tang cakan-cang gua tanya ka beuna cubun kanjing Nabi. Jak mungkin abang ni ada romana di sungai bersih aing eki kanjing Nabi. Pas beun asolat lema, pas beun mandi saare 5 kali. Kok beda rengkan tose mandi saare 5 kali. Sakalian pun bersih. 2 kali kena bereng ro omma. 3 kali kena bereng nyunarra. 4 kali pun luar biasa. Mun pas saare 5 kali. Kok tak bersih ada pun kanjing Nabi. Yang mun tak 5 kali yang bersih kanjing Nabi itu pun sahabat. Padan beun asolat. Asolat rea bersihan rohani. Mila kadang beda orang teretan. Nyabis kawalina Allah. Dasina harga jutaan. Napa? Jasa kelampina parfumar ke 5 juta. Tidak nyabis kawalina Allah tak kendai. Totope labau. Kenapa? Rohani na becang. Rohani na tak pandi. Tak pandi. Kadang beda. Orang tak mandi sakale. Ngak rengki lah. Ketemui perereng ngoso. Siom perereng sone. Siom sampai ke patu-patuna. Kula toman mireng ceritana teretan ngireng ke Sufyan. Pas beda rengki lah. Ke Sufyan ngolati terus. Sampai motor ajalan bakun ngolati. Ngolati. Reksani pereng teretan kaula. Ajunan ngolati pasera. Bentau siapa lah. Eki siapa? Rengki lah. Colok. Tengah tengok cawan. Aru orang-orang ngapangiran cong. Terak orang boy. Allahumma sholli ala Muhammad. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tak ngolatih luar abak, tapi Allah ngolatih dalam abak. Muka-muka kula perempuan jenengan eparsekah luar dalam sareng Allah. Lamun abak lebur mandi luar rai pandi betenah rohanina pandi ikiyah kelaben taatina aki salat 5 bak salat 5 waktu. Talakana Nabi Muhammad kerong deka seasolat narakata ko elaknat mun ngelok de salat salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah Habibillah salat 5 baktona odi nata keratona epalancar rezekena bersetera rohanina salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Muka-muka laban peteh kula perempuan jenengan sebekal parengake sareng Allah lebat pengajian Isra Mi'raj malam mangken panikah
Epak kuasa setuju tak atina aki solat lima waktu. Kong langkong paling kekuatan solat jamaah. Kalau solat jamaah panikah termasuk endik kelebihan saya luar biasa. Jadi benikun akan nyanyi sebelum solat jamaah ni kape tolekor akan jalan dah. Lo teman mireng cerita dari salah situng kiai penggalan. Duri pelutu duri liak na orang yang cakap solat jamaah. Jangan ustaz nang etisakan ni sampai aku be kulakuan. Aku be laku aku bicara dengan sekarang lebur orang yang solat jamaah. Tapi laku ipakun tak ongke ke masjid. Di pun tak laten. Tak laten nak ummik langsung ngomong maki. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Puru orang datang ke masjid kapi. Tidak dapat ke masjid kapi, temu tak ada mayit, tak ada jenazah. Katanya, tat mian ma inna lillahi inna lillah, jadi tak ada mayit. Orang kali datang kapi kan toh. Lah ni kegula inna lillah, pola mian mon mayit kapi. Mayit kapi mian. Siri mare ya cok mare. Muka-muka kula pada mancengan tak tetia mayit odi. Na'udzubillah muka raksa sarang Allah. Kula emut kebun hadratul marhum Ki Haji Ahmad Sufyan Mintul Arifin. Beliau sering ada bu muntok petok. Mun bertok petok pasti beliau ada bu toreh la ilaha illallah tiker. Saya baca len la ilaha illallah muntok petok sarwaan apa. Karo cak kun khusus aki ka mayit kebuna beliau. Ba'ban kiyah khusus aki ka ba'ban karena tak kapi ba'ban ni rohani Saudi. Bede-bedeen rohani na ba'ban saya mati. Napa pakan rohani kita? La ilaha illallah. Orang yang mau banyak mau la ilaha illallah rohani na odi. Orang sebanyak mau solawat rohani na odi. Muka-muka kula permancin dengan setuju rezeki ana sareng Allah Subhanahu wa taala. Panikah pan-ponapan saya bisa pada pak dalam kesempatan are mangken senajan keterangan Isra Mi'raj panikah cek benyakna bencik benyakna hikmana tapi muka-muka kelaban sakunik na baktoh kula permancin dengan setuju paringi nyak benyakan papareng dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kula permancin dengan penikun bisa aja ga abak tapi sampai ke keluarga nak potoh muka tak lepas dari kenabian ben kerasulanna junjungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Senajan lebih mustahil